أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي على تنو كالا والنمندون كالا سبحانه وتعالى بركاته. فوليدا تنولا أني تنو مكاكم كاكسين نمين دكالا كرام محمد كان صلى الله عليه وسلم. أني أصدقون كنيمان بلا دليل أنا كسبان كنيمان بلا دليل. Ani mama sinada usenda noka foka tase bigulo melekilima Allah subhanahu wa ta'ala didi ala ko kangado na so hermay o ko fe ambal maslamaw ay no soro ya ulanna ankara ngoke ananga imani Sheikh Abdullah Koita aka kumbenina kabo sahil jamanaka na ye ko di bari aka kumbenina ani alanyini kako lañini tugo mena Allah subhanahu wa ta'ala ala tige ka no yanya nga se ka taw tugula wala ko nana bi sigini sigi jam jante barika da sigido wala ñu mando sigido ka ta ka kara mo ke ani malik kara mo bela jele pembe na te sigilendo dinen na selida pembe na kelendo ka tesiri mu ne ko sala ka dine ka se ka korota ala ka dine ka se ka nyenamaya niye tasiblaye kalase abela jelema bisigini abe boli fenchegi nyona leka wati jamjante na amani ala fe ala ka wati ni noya nyanga se ka ni fem bela jelen ka konnana wala fem kolo oye qira'atul qur'an o ke anga karamo ke fe ananga imam Sheikh Idris Sako ni obolaye كما هو بسم الله الكلمة الترهيبية وبقى الأستاذ والإمام إلياس كوني على بنا هو بسم الله إن شاء الله نيو بولاي كلمة ممثل المدرسة المستكبر أنكر موكي أيرك كلام مبي ني وبي أيرك ولا سبلين كرو ومغوفنا وبنا كما إن شاء الله سيدان نانا كلمة الأسرة الشيخ والإمام الدكتور إبراهيم جابي علينا كنا كمانية بما يطول إن شاء الله كما سيرمان نانا تومبام باي أيربلو نبي ريلوسوسو سانفي ناتوغي الكوسرة أني بنانكو كوناي أيربي مسلم المامية الشيخ أبلاي كويتا وفلا فرلانيونغا uluka foli yanuka kumaka ambodi Muhammad Traoré ma ni o bola sigida worona kalimatu mamathilul wafd min sahil al hajj ani jama kulumun nana kabo sahil haji lana ko dibari amina kuma di wol fanama fanamu ka bismillah kan ni ka foli kana se kuma sigiroma wolum blana kalimatu li imami wa da'i al-sheikh Abdullah Koita ambe kuma di ayerema folika mumbabulo bismillah kan babulo ka kumbe jama kulu ulufo abena ni kuma insha Allah no balay ka kuma kuntige kalmatul khitamiyya wa du'a al-sheikh wal imam wa doktor Usman Salih Traoré alabe bismillah insha Allah nine kuma si labena munka abena bolife munka ole fleni wala anta bla blen ka taw iro jana sabu wati asila ulame mikro kaladi anga imamma Idris Sako falyatafaddal maskura muazzada bi qira'ati al-Qur'an ay agana sigin yorla agasira yigan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جزا الله القارئ على هذه قراءة الميمونة نشكره شكرا جليكه أمبي على تلوك على والمندو كرموكي براكا قرانا آية منكلا أماني على في على كاكاني سيري الله ردوسي على كناكي أنكا دلوي وكفي أمي مكرو غلادي أنكا إمام وشيخ الأستاذ إلياس كوندي نقول له فليتفضل مذكورا معددا على كلمة التربية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمي ألتنوك بركداك ولمن كديري كسل النمنا ألكر محمدوي أنا كسود نيوي كتاسي أكالصحابة وما وتمنينكو أمي بلا جلم بسم الله كبفوني الإسلامية كفولي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألتنو كسريكا ألتنو كبركدا أنا مي نواتي أنا نودي كفو أنك الشيخ الإمام عبد الله كويتا ألمي أن يمبو أنفيا كتا كرواري جماننا كتا دين باروكي ني الدين بارو فناي ني جمانا سليباو فناي
fo ka taa se o baara in kuncɛli ma. Ala ka tila ka nɔgɔya kɛ ka tila ka ɲuman siri ka na anw bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ yan ni anw filɛ nin ye u sigi kɛnɛ de kan walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kunbɛn. Alahu Taala y'a ɲuman bɔ anw bolo ka taa an balimaw fɛ yen. Tiɲɛ na ko in kɛra bonya ye. An fana y'a kanu ka ni kunbɛli in fana boloda k'a kɛ wale ɲuman dɔ kunbɛli ye, k'a kɛ bonyamasegin kunbɛli ye, ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka Sheikh al-Imam Abdullahi Koyita ma a ye baara minnu kɛ, ani ka ɲɛsin a jatigiw fana ma n'o dɔ ye Sila ye ale min dala kan ka na. O la ni sigi in na an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila ka daminɛ an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Bayamɛ Koyita ye. An bɛ a fo ka bisimila a denw ka kɛnɛ kan. A jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ ni a ye an ka maakɔrɔw la ni sigi in na an b'u bɛɛ lajɛlen fana bisimila. O tɛmɛnen kɔ Sheikh Abdullahi Koyita a diinɛ baaraɲɔgɔn minnu fana ye yan kɛnɛ in sɔrɔ n'o ye Sheikh al-Imam al-Docteur Abu Salih Uthman Salih Traoré. An bɛ a bisimila. Sheikh al-Imam al-Docteur Ibrahim Uthman Jabi an bɛ a fana bisimila. Ka taa se a teri minnu bɛ yan, a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan diinɛ baara hukumu kɔnɔ, ani a ko kɛɲɔgɔn minnu bɛ yan adamadenya sira bɛɛ lajɛlen fɛ, an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila. An bɛ sigida mɔgɔw bisimila. A maakɔrɔ fara a denmisɛn kan, a cɛ fara a muso kan, an b'o bɛɛ lajɛlen bisimila. A Sheikh al-Imam Koyita a bɛ misiri min yɛrɛ seli n'o ye bana kɔkun ye. A maakɔrɔw bɛ yan, a denmisɛnninw bɛ yan, a cɛlakaw bɛ yan, musow fana bɛ yan. An bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila. Minnu fana ye bana kɔkun misiri jɛɲɔgɔnw ye diinɛ baara la, n'o dɔ ye Montada misiri maaw ye, o fana bɛ yan. An b'o bɛɛ lajɛlen bisimila. Ka taa se fɛn mun bɛ tali kɛ Alfirdausi mɔgɔw fana la, o bɛ yan. An b'o bisimila. Sheikh al-Imam Abdullahi Koyita a bɛ kalankɛyɔrɔ min fana ɲɛma n'o ye Madrasatul Mustaqbali siniɲɛsigi lamɔkɛyɔrɔ, o fana a karamɔgɔw bɛ yan, a mɔlimatuw bɛ yan, a denmisɛnw bɛ yan, a baarakɛlaw bɛ yan. An b'o bɛɛ lajɛlen fana bisimila. O fana tɛmɛnen kɔ an tɛ ɲina fɛn mun bɛ tali kɛ Kawusara maaw, olu minnu fana ye finankɛw ye n'o faralen don ɲɔgɔn kan walasa a Sheikh Abdullahi Koyita bɛ diinɛ baara min na ka se ka a jɛnsɛ, a ka alisilamɛw nafa, ka alisilamɛmantonw nafa. O fana o bɛ yan, o n'u ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan. Foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O fana tɛmɛnen kɔ an tɛ ɲina a Sheikh al-Imam Abdullahi Koyita, a ka denbaya fana bɛ yan, a ka somɔgɔw bɛ yan, a balimaw bɛ yan, a ko kɛɲɔgɔnw bɛ yan. An ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye. Kabila maaw ma bɛ yan ka na nin ko in na, foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye. An tɛ bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ fo an ka maa ka foli fana ka bisimila tun mana ka kɛ ni an ye ŋama yan sɔrɔ n'o ye Rabitatu Du'ati ɲɛmaaba ye Sheikh al-Allama Muhammad Traoré, ka da farigan kan a ma se ka yan sɔrɔ. O la a ka bisimilali fana bɛ yan, a ka foli fana bɛ yan. An bɛ jɛn ka Ala deli ye, Ala ka nɔgɔya kɛ a n'an ka banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ kɔrɔfɔli laban ni an ka dunanba yɛrɛ ye n'o ye Ali Sinare. Ale min kabi an ka a Sheikh al-Imam Koyita a bɔla yan ka taa Koriwari, o ye taama kɛ yɔrɔ yɔrɔ la, ka daminɛ Abidjan a n'a sigidaw, ka taa se Kɔrɔgoma, ka taa se Buwake ma, ka taa se Mama, ka taa se Digo ma, ka taa se Yamusokoro. A n'o tɛmɛna dugu fɛn o fɛn na, ale de tun bɛ ni Sheikh ye nin bɛɛ lajɛlen na. Fɛn mun bɛ tali kɛ jigiyɔrɔ kow la, ale de jɔra ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn mun bɛ tali kɛ
mobili kow la a carburant kow la ale de jɔla ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka taa se fɛn wɛrɛw ma o la ka kan an ka bisimila kɛrɛnkɛrɛn ni a ye o la k'a fɔ ko a sela a bisimila a ma jɛ ko an ka karamɔgɔ kelen tɛ se ka n'a damana ko fɔ ale yɛrɛ fana ka sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka bɔ Kɔrɔwari jamana na ne kana karamɔgɔkɛ bila a faso la a n'a jabala la ka sɔrɔ ka segin ka taa an b'a fɔ k'a bisimila ko a bisimila hakili ye jɔn ye a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲinɛ maa kɔ ka sɔrɔ an tun ma kan ka ɲinɛ a kɔ n'an ɲinɛna maa o maa kɔ k'a ta tɔgɔ ma a ka hakɛ to an ye nka bɛɛ lajɛlen bisimilalen don naba bɛɛ lajɛlen maakɔrɔ fara denmisɛn kan cɛ fara muso kan aw bɛɛ bisimila ni Alahu Taala sɔnna ma ala ka kɛnɛ daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ami ala sheikhu fo al-imam Elias Kone akani bismillah kauna ni obola ye ambe kuma di kalimat mumassil al-madrasa al-mustaqbal ambe kuma di ale fana nyama ma falyatafaddal mashkura muaddada mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qayyim. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية. ثم الصلاة والسلام على خير من دعا إلى الإسلام. القائم. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتشرف مدير مدرسة المستقبل فضيلة الخليل كويتا وهيئة
est 16h34. Qui éclaire le cœur des hommes sensibles. Mon cher Père et cher guide de l'islam, nous vous remercions chaleureusement pour vos biens et votre courage pour servir Dieu. Vos messages, je veux dire vos prêches à travers le monde, ont fait beaucoup de bien et continuent à réparer le cœur des hommes pour suivre la voie de Tout-Puissant. Nous vous souhaitons une très longue vie pour continuer de cette lancée. Assalamu alaikum. Dear parents, dear friends and colleagues of Ustaz Koita, dear honorable public present here, we all say, welcome to your country, dear Ustaz Koita. It is a pleasure today for everybody to welcome you and your homeland, and which everyone is proud of your preaching and Americans. We all say, Assalamu alaikum. God bless you and give a very long life to everybody to assist us things. Mr. Ustaz Koita, thank you for your courage. God bless you and bless our country. Thank you. Ne bari n'a fɔ a ye b'a la cogoya min na nin ye Koyita ka lakalidenw ye minnu ye den Koyita ka ekɔliso la anglais fɔlɔw y'a fɔ bamanankan fɔlɔw y'a fɔ o kuma na se kalandenw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ Koyita kelen fɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiɲɛla nin bɛ mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ. Nin ye Seku yɛrɛ ka kalanyɔrɔ ye. An bɔra ka kan minnu mɛn sisan. O la n'i b'a fɛ i den ka nin bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ale ka kalanyɔrɔ na ni Ala sɔnna ma anglais français l'arabu ka fara bamanankan kan an bɛ a bɛɛ lajɛlen dɔn inshallah an bɔra k'a bɛɛ lajɛlen mɛn sisan karamɔgɔkɛ mun bɛnna ni nin kan bɛɛ lajɛlen ye o la an bɛ a fɔ hali bi kalandenw foli bɛ aw ye foli bɛ kalanyɔrɔ ye foli bɛ kalanyɔrɔ directeur yɛrɛ ye n'o bɔra yen an bɛna kuma di Sheikh wa Docteur wal Imam Ibrahim Jabi ale bɛna kuma denbaya tɔgɔ la falyatafaddal mukarrama mu'azzada mubajjal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما الموت أمي على تنو كبركدا كولي مندو
ka sɔli caya ka kɛ kiraba kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ ye Alhaji Mayame Koyita ka fara denbaya bɛɛ kan a n'a sigiɲɔgɔnw a n'a jɛɲɔgɔnw Bamakɔ kɔnɔ yan fo ka taa se Lanbatara ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen. An bɛ kuma ni a tɔgɔ ye a n'a ka bonya ye ka Ala subahanahu wa taala deli Ala k'an bɛn sahaba ma ka da kan ka kuma cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la a ka gɛlɛn nka an b'a Ala deli Ala k'an bɛn sahaba ma kuma in lase cogo ɲuman na. Ni fɛn yɛlɛ kuma in kɔnɔ ɲuman na o ye Ala ka bɛnsema an bɛ Ala tanu o kan. Ala k'an kisi ni fɛn bɔla kɔnɔ mun t'o ye o ye denmisɛnniya ani fili ani shetana Ala k'an kisi ka bɔ o ma. Cɛkɔrɔba ko ka Ala tanu ka Ala barikada ka Ala walimadɔn. A denkɛ ni an balimakɛ ɲuman bɔla yan ka taa Côte d'Ivoire tile 20 kɔnɔna na Ala fɛ ko caman kɛla a kɔnɔ, latigɛw caman kɛla a kɔnɔ, hɛrɛw caman kɛla a kɔnɔ, hɛrɛ yɛrɛ tana fana caman kɛla a kɔnɔ. A bɔla an fɛ hɛrɛ la alhamdulillah, a seginna ka na an fɛ hɛrɛ la. Ni fɛn kan ka tanu a ko Ala de kan ka tanu, k'a bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka Ala walimadɔn. K'a b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnnaw Ala k'o ɲɔgɔnna caya an si kɔnɔna na. Ala k'a kɛ ko daminɛ ye, Ala kana kɛ ko laban ye. O ni filanan k'a b'o ɲɛsin Côte d'Ivoirekaw ma olu minnu kɛra jatigi ɲuman ye kabini a denkɛ ani anw balimakɛ a bɔla a fɛ yan ka taa Côte d'Ivoire fo k'a segin a bɛ ka mankutu ɲumanw ani kumakan ɲumanw a y'o dɔrɔn de mɛn ka bɔ Ivoiriyɛnw yɔrɔ la. K'a daminɛ kabini a bɔla yan don min o y'a kunbɛn aéroport la cogo min fo ka taa se a jabalaw la ka tournaw kɛ Abidjan kɔnɔ fo ka na se Côte d'Ivoire dugu wɛrɛw ma. Vraiment ko a bɛ foli a b'o ɲɛsin o ma ka dugawudon fana kɛ u ye. U ye bisimilali min kɛ ayiwa Ala de ye sarabagaw la ɲuman ye, Ala ka sara ɲuman Ala k'o di an n'o bɛɛ lajɛlen ma. Mun y'o bila o la o ye kanu de ye ka d'a kan wajulikɛla ka ca laselilikɛla ka ca. A dɛsɛbaga yɛrɛ tɛ Côte d'Ivoire koyi, a karamɔgɔ caman bɛ yen ayiwa olu y'o bɛɛ lajɛlen dɔn ka wele ci a denkɛ ni an balimakɛ ma n'o bɛ fɛn yira o bɛ kanu de yira, o bɛ silamɛya balimaya de yira. Silamɛya y'an wele ka taa wa atasimu bi hablillahi jami'an min ma k'a b'o de yira. Halisa o juru min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Ala k'o juru Ala k'a banbalen to, juru in Ala k'a kun cɛ ni arijinɛ firidawusi sigili ye ko Ala k'o kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ye. Nka n'a ye Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen k'a b'o di an balimakɛ Ali Sila ma, cɛkɔrɔba yɛrɛ ni famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka d'a kan marakaw ko tan yɛrɛ na tinta yɛrɛ na kan tinta yan ka surun yanni fana ka surun ka tɛmɛ a kan. Côte d'Ivoirekaw n'an y'o bɛɛ fo an b'an balimakɛ Sila an b'a fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan a fɔra kuma in kɔnɔ an y'a mɛn fana an y'a ye ko in alhamdulillah Ala b'a hakilina bɔ dɔw la nka k'a ta a fanga ni u y'a wariko a n'a ko wɛrɛw ye maa min y'o kɛ o ye ale ye. An b'a Ala subahanahu wa taala deli an na a ye a dɔrɔmɛ kelen fɛn fɛn bɔla Ala k'a k'an n'a ye arijinɛ sara ye, Ala k'a k'an n'a ye mizan giriya n'a ye. An b'a Ala subahanahu wa taala deli Ala k'a ɲɔgɔn caman Ala k'a bila mizan na. Kanu de y'a kɛ sara ɲuman bɛ Ala bolo, Ala bɛna mun di maa minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala kama. Karamɔgɔ ko ten ko alikama jɔ don maa minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala kama Ala b'o sigi larisu suma kɔrɔ a ka bɔ an ka misaliya ma. An bɛ suma min kɔrɔ ta nin ka dɔgɔ koyi nka an b'a Ala subahanahu wa taala deli Ala k'an n'a bɛɛ lajɛlen jɛ larisu kɔrɔ sigi Ala k'o kɛ an ye. Kanubaw ayiwa nabi ɲumanw seedusu o bɛ taa ɲɛbɔ u fɛ don na don min ni o ye hɛrɛ don ye an b'a Ala deli Ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. O la k'an balimakɛ Ali Sila k'a fo ani mɔgɔ mɔgɔ sen don la ko in na Côte d'Ivoire k'a daminɛ an balimakɛ Janɛ na ka na an balimakɛ Jara la an ye mun tɔgɔ fɔ an ma mun tɔgɔ fɔ k'a daminɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ autorité politique an b'a dɔn n'olu fana ka bɛn n'olu fana ka jɛ kun tɛ ko in kun tɛ kɛ koyi olu de bɛ sɛbɛn di ka autorisation di an jɛna baara in ka k'an ka jamana kɔnɔ an b'olu fana fo o ka baara ɲuman na k'o fo ka Ala deli Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. N'an y'olu fana fo Côte d'Ivoire karamɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo COSIM CODIS ANSI an ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an ma mun tɔgɔ fɔ
an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ kɛnɛ in kan ka d'a kan karamɔgɔjɛ a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn u sɔnna o balimakɛ ka bɔ yan ka taa laseli kɛ a bɛ kɛ ala ta kɔfɛ n'olu ka yamaruya de o y'o yamaruya min di ani o y'o ɲumanya min kɛ an b'o fo nin kɛnɛ in kan fami tɔgɔ la ka ala deli an n'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ cɛkɔrɔba ko k'a lase fana ko ka foli fana kɛrɛkɛrɛ Koyita yɛrɛ fana jɛɲɔgɔn ni o ye a tɔɲɔgɔn karamɔgɔw ye kabini a bɔla fo kana se bi ma alhamdulillah contacti bi o ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu kan ka boli tagabolo fɛn fɛn na u bɛɛ lajɛlen jɛna k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fan filɛ nin sigi nin na o la n'o bɛ fɛn yira kanu min fɔla diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kanu min fɔla silamɛya yɛrɛ kɔnɔ ko a denw o ye baara yira ale la mun bɛ kabini a ɲɛ yan a b'a fɔ alhamdulillah an b'a la deli an n'a bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔsuma ala ka nin diinɛtɔ ɲɔgɔnnaw ala k'o caman bɔ an bɛɛ lajɛlen na cɛkɔrɔba ko k'a bɛ mali karamɔgɔw fana fo k'a ta rabita la ka na tajamu ahlu sunna wal jamaa ani a tɔn fɛn fɛn bɛ yen n'a tɔgɔ fɔla n'a tɔgɔ ma fɔ karamɔgɔkɛ wa cɛkɔrɔba ani denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma ka ala subahana wa taala deli ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala k'a laban ko ɲuman ala k'o d'a ma nin mun ye an fa alusad alhaji bayamɛ koyita a n'a ka denbaya a n'a sigiɲɔgɔnw misiri kɔnɔ quartier kɔnɔ nin y'u bɛɛ lajɛlen ka kumakan ye kuma min ni a donna an da ko n k'a lase ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ ala ka laban ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an yɛrɛ fana ka kuma bɛ yen o tora Koyita an b'a jigiya cɛkɛ caman kɔni i m'o dɔn ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka laban ko ɲuman ala k'o d'an ma sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. An karamɔgɔkɛ tɛmɛnen kɔfɛ a sheikh wal imam wa docteur Ibrahim Jabi an bɛ kuma di Banakɔko ani Alikawusara olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolo fara mɔgɔ kelen na n'o ye Muhammad Traoré Alikawusara secrétaire an b'a fɔ k'ale ka gɛrɛ falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أمي ألف وما بركة وكيف ينبغي الله سبحانه وتعالى أكفي لنا جامع جديد دافع وصحيح لنا أنا كسودينغو أنا كسابو أنا سلمي ينمو يا ربي أنا كأنفس ينمو كنا الكسرة الجماعة بين جميع تولا دامنا ممروبا ونسي أيامهم Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani Banakɔko a commission de gestion misiri a membre bɛɛ lajɛlen ka daminɛ président la musow kɔrɔkɛw kan ka foli kɛ ka ɲɛsin nin kɛnɛ sigibagaw ma minnu farisogo u ka waati olu bolila nafolo ka don kɛnɛ in na walasa kɛnɛ in bɛ se ka sigi an bɛ u fo an b'a ɲini ala bolo ala ka barika don an n'u la ala ka n'u sabati n'o bɔra yen an bɛ karamɔgɔw fo karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan minnu y'a kanu ka na ni ko wɛrɛ y'u bali an b'a ɲini ala bolo ala ka barika don u siw la ala k'u mɛn an bolo kɔrɔ ala k'u mɛn ka laseli kɛ an ye. O kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin karamɔgɔkɛ ka denbaya ma a n'a sigiɲɔgɔnw ani dugutigilakaw ni sigida in alimɛniw an b'a ɲini ala bolo ala k'u bɛɛ sigi la ala ka barika don ka sigi la ala k'u ka sigi kɛ kɔrɔta ye o kɔfɛ Alikawusara tɔgɔ la ani Banakɔko tɔgɔ la ka foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka di an balimakɛ Sila ma min dara karamɔgɔkɛ kan ka na n'a ye ani Côte d'Ivoire jamana alimami bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u bɛɛ ma
ani ka foli fanba k'o di an balimakɛ Sila ma o kɔfɛ an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo a ka cɛsiri la a yɛrɛkun ye a bɛ ka baara min kɛ an b'a ɲini Ala bolo Ala ka barika don a ka lasigi la Ala ka dɔ fara an n'a ka Ala ye siranya kan yarabi a bɛ jamakulu min ye Ala k'a mɛn ka sira yir'u la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ma min bɛ diinɛ baara Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o kɔfɛ ka nabaga bɛɛ fo yanni ka bɔ kuma la Ala k'an ka jamana Ala k'a basigi ka kɔrɔ suma Ala k'an kɛ ɲuman di ɲɛmɔgɔ ma Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲɛnama ye assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarawele tanju kɔfɛ an bɛ kuma di karamɔgɔkɛ yɛrɛ ni jamakulu mun nana ka bɔ Sahila Jila n'a ye Côte d'Ivoire ye an bɛ kuma di Sila ma ale folikan min b'a bolo ka lase a kunbɛ jamakulu ma a b'o folikanw di insha Allahu taala. Sila bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ an karamɔgɔcɛ Alimami bɔra bolo yan ka taga Côte d'Ivoire jamana kan vraiment a ye cɛsiri min kɛ yen nɔ a bonya wala kosɛbɛ 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 n'an taara kɛnɛ o fɛn kan fɛn fɛn kan vraiment a jama bara a ko donc vraiment kana foli di bɛɛ lajɛlen ma dɔrɔn an bɛ ka gɛlɛya mun dɔɔni jama la quoi mɔgɔ tɛ taara ka taa wali min kɛ Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ dugawu kɛ a lamɛnni cogo ma Ala ka di an ka baara bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔcɛ yɛrɛ fana ye a n'a ka cɛsiri la walahi waati dɔ la fo hakili b'aw yɛrɛ minɛ n'an k'u bɛ taa yɔrɔ dɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko karamɔgɔcɛ la ko k'a nakun de don donc an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛ Ala ka di karamɔgɔcɛ ma Ala ka sini kɛnɛ d'a ma Ala ka barika don a ko la Ala ka barika don a ɲɛ la Ala ka barika don a ka famille bɛɛ lajɛlen na inshallah donc o de tun do ka foli se lase to la dɔrɔn salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sila n'o bɔra yen an bɛ micro di a Sheikh wal imam wal da'i Abdullahi Koyita an bɛna micro di a yɛrɛ ma bisimilahikan mun b'a bolo folikan mun b'a bolo k'a kunbɛn mɔgɔw kunbɛn ani nisɔndiyakan mun b'a bolo a bɛ n'o lase jamakulu ma naqulu lahu falyatafaddal mashkura. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تعرف والله ولمن أنا بركة. أنا كيشني نما تمانيني أسبالة في كوكي جون نفسمتك محمد البشير صلى الله عليه وسلم. جوني دوني سلا كشمكلي الله تعالى بسلي كشمتا. Mɔgɔfɛ ni kuma kɛ an ma wajibi ye ne hakili la minnu kumana ne bɛ wasa don olu t'a la ka sababuya kɛ a kun ka di n ye ka fɛn fɛn fɔ n balimakɛ n'an ka alimami Ilyas Kone a da sera a ma ka tila ka se Dr Ibrahim Diaby olu ye foli min kɛ o folikan kelen pe de bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ bolo dɔwɛrɛ si tɛ yen ka bɛɛ fo aw ka ŋaniɲumanya la a n'aw ka kunbɛ cogo la k'a lase an ma. A ye nin jija nin cɛsiri min kɛ Alahu Taala de b'aw sara hɛrɛ la u ye minnu fo wallahi u ni foli ka kan ka se an yɛrɛ ka famille kɔnɔmɔgɔw ma du kɔnɔ yan ka daminɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ la Khalil Koyita a ye cɛsiri ni jija min kɛ walasa fɛn nin ka réussir a sara b'a Ala bolo ani an ka du kɔnɔmuso minnu bɛ yan a kelen kelen bɛɛ n balimamuso bɛ yan n yɛrɛ furumuso bɛ yan a bɛɛ wulila k'i jɔ walasa baara ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ dugawu k'u ye. Furumuso yɛrɛ bɛ jamakulu min cɛ la olu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye groupe Aisha ye camanba bɛ yan an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye u ye boliboli min kɛ n'u ye cɛsiri min kɛ Alahu Taala k'u sara a la hɛrɛ la kalanyɔrɔ min fana ni denmisɛnninw ye kunbɛli kɛ kunbɛli cogo ɲuman na n'o de ye mustaqbalu ye an bɛ dugawu k'u ye denmisɛnninw don Ala ka makɔrɔbasi d'u ma kalandenw don Ala ka dɔnni nafama d'u ma o kalandenw ani karamɔgɔ minnu filɛ k'u kalan nin na an b'u bɛɛ fo
parce que bamananw b'a fɔ yanni ka kabakoya fɛn ba fofo nɔ la fɛn min ye fofo i bɛ kabakoyaw de la ninnu ka anglais fɔ ka français fɔ ka arabu fɔ ka sɔrɔ u si ma se yɔrɔ si dɔwɛrɛ si tɛ ni karamɔgɔw ka cɛsiri ni jija tɛ an bɛ karamɔgɔw fo an b'u waleɲuman dɔn u ka nin baara la an ka misiri dɔ fana bɛ yen n yɛrɛ de to ka seli fana seli misiri min na ni bɛ jikɔrɔni yan ni bɛ jikɔrɔni n bɛ fajiri seli yɔrɔ min n'an b'a fɔ a ma ko malifin ka misiri alimami bɛ kɛnɛ kan yan n'a ka misiri kɔnɔmɔgɔw an bɛ foli lase u ma n kun bɛ tafsiri kɛ misiri min na yanni n ka yɛlɛma bana kɔkɔ la a misiri denmisɛnninw bɛ kɛnɛ kan yan n'an b'a fɔ o ma ko ɲɛɲɛ kari misiri o fana bɛ yan an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn ka timinadiya la n'u ka cɛsiri la alikawusara ni bana kɔkɔ ye olu ye jɛ min kɛ walasa baara nin ka réussir an b'aw fɔ a ka timinadiya la a si ma dogo an na an ka alimami n'o ye Umar Tarawele ye a tun bɛ kibaruya fɔ an ɲɛna su ani tile dɔw bɛ kɛ ni sɛbɛnni ye dɔw bɛ kɛ ni vocal ye a kun kelen bɛ i n'a fɔ ne baw cɛ la o tuma na an b'ale yɛrɛ fana fo a y'o cɛsiri min kɛ a n'a y'o jija min kɛ a n'a y'o boliboli min kɛ Alahu Taala k'a sara o hɛrɛ la an yɛrɛ ka kabila yɛrɛ mɔgɔw fana bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Koyita ye famille Koyita bɛ kɛnɛ kan yan u nali min kɛra kunbɛli la Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala ka balimaya to an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min fana na n'o ye Lanbatara ye o Lanbatarakɛ caman fana bɛ kɛnɛ kan yan an sigilen ɲɛ b'a caman na Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la o Lanbatara fana bɛ kabila belebele dɔ kɔnɔ n'o ye sigida belebele dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko Tiringa an ɲɛ b'o Tiringa ka fana caman na kɛnɛ kan yan Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara aw ye déplacement min kɛ Ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye an filɛ quartier min na n'o ye Para Jikɔrɔni an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ kɛnɛ kan yan ka fara an yɛrɛ wolofa kan a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan nin kɛra yɛrɛ cɛkɔrɔba tora ni maa fila de ye minnu sigilen filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne yɛrɛ wolofa o de filɛ mun sigilen filɛ kɛrɛfɛ o ye Madu Jara ye olu de ka kɔrɔ bi ka tɛmɛ an ka nin kari yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'olu yɛrɛ yera an ka jama yɛrɛ cɛ la dɔwɛrɛ si t'an bolo ni nisɔndiya tɛ o ye nisɔndiya de o ye folikan de ye k'a lase u ma ka dugawu k'u ye Ala k'o sara hɛrɛ la an bɛ juma seli misiri min na suguba la kalo kɔnɔ siɲɛ kelen n'o ye mosquée Salamu ye a organisation de filɛ kɛnɛ kan n'a ye gilet jaune y'u la olu de filɛ nin dɔw sigilen don gilet fana na kabini aéroport la u bɛ n'an ye ka na fara an kan an ka du kɔnɔ yan u bɛ jija min na bi misiri la a ma dogo maa si la o ye misiri tagabolo o y'a yɛlɛma de n'i donna kɔnɔ de i bɛ fili a ma u b'o cɛsiri n'o jija min na an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ ma o kɔfɛ an ka foli an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo karamɔgɔ ka dɔgɔn ko dɔnniya bɛ n'a cɛ k'an to Côte d'Ivoire komi a ka vocal ye bɛɛ lajɛlen bɛ vocal ci ma i taara baara min na i kelen ka baara tɛ i taara jama bɛɛ de ka baara la n'a a ye fɛn yira siga si t'a la a bɛ kanu ni bɛn de yira karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais kɛrɛnkɛrɛnya la karamɔgɔ saba bɛ yen kunɲɔgɔn tɛ daminɛ ka ban ni mun ka dusu don kɔnɔ kuma ni m'a reçu ni dɔ tɛ sɛbɛnni dɔ ye vocal ye o fɔlɔ y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Cheikh Muhammad Tarawele a fari man d'a la n'o tɛ waati bɛɛ ka dusu don kɔnɔ ka courage don na a bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ a filanan n'o ye yɛrɛ terikɛ ani dɔgɔkɛ ye a Dr Usman Soleh Tarawele waati bɛɛ a bɛ sɛbɛnni bila ka taga an bɛ k'i mutaba an b'a kalama an bɛ k'i mutabaga bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i ye hali n'i bɛna décourager ni sɛbɛnni nin kalan walahi courage bɛ don i la cogo min a sabanan o ye Dr Ibrahim Jaabi a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale bɛ vocal ci sɛbɛnni bɛ na waati bɛɛ an ma taa yɔrɔ si la t'an nɔfɛ ye komi ale yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan alhamdulillah a b'a fɛn bɛɛ kalama caman b'i to yen k'ale yɛrɛ wele yan contact tɛ ne n'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de bɛ tila k'olu ka ci las'a ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ si tɛ ani kanu tɛ a ye boliboli min kɛ a n'a ye cɛsiri min kɛ walahi a si ma dogo an na Ala ka bɛɛ lajɛlen sara Ala ka bɛɛ lajɛlen sara nin baara minnu kɛra an b'a ɲini masa Ala fɛ Ala k'a kɛ arijinɛ sara ye an bɛ y'an balimakɛ fɔ a y'a fɔ n fana bɛ n ka foli las'aw ma parce que ni a ma fɔ aw ye aw t'a dɔn mais ne yɛrɛ de kun bɛ yen a ye baara min kɛ ne b'a dɔn a ye jɔyɔrɔ min kɛ ko la n'o y'an balimakɛ Ali Sida a dɔgɔkɛ de sigilen filɛ a kɛrɛfɛ an b'a fɔ min ma ko Africa Star transport mobili min bɛ boli Africa Star o directeur de filɛ nin o de y'a dɔgɔkɛ ye o yɛrɛ taara ni sɔrɔ ye misiri dayɛlɛ la parce que ale ye misiri dɔ jɔ Daluwa a kelen k'a mɛn ko n kan ka taa tournoi la misiri kun ma ban mais a ye misiri teliya k'a ban ka bɛn ni ne yɛrɛ ka juma filanan ye ne yɛrɛ bɔra ma ka taa misiri dayɛlɛ Daluwa o ye nin de ka misiri dɔ de ye bon dɔgɔkɛ fana bɔra yen spécialement ka taga Abidjan o misiri dayɛlɛ la an ni dɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen
o de fana tilara ka taga kunbɛ aéroport la ka na kabila n'a ye bonya min don an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a y'a ka du de bila an ye k'a fɔ k'a ye soden dɔ de bila an ye o tɛ dɛ a ka du yɛrɛ den niveau de don a y'a bɛɛ bila an ye parce que folikɛla kun ka ca wa hali organisation min kun bɛ yen n'olu yɛrɛ kun b'a ka logement ɲini ka dumuni ɲini ka transport ɲini ci fɔra yɔrɔ min na ko kɔnɔ ni Koyita kɔni don a logement a y'o to ne bolo o ko transport dun ko a ye transport fɛnɛ to n bolo n'a bɛnna mobili fɛn fɛn ma a bɛ jɛ an bɛ jɔ n'a ye a dumuni ko fɛnɛ don ko k'o fɛnɛ to a bolo wa kɛnɛma komi baara nin yɛrɛ 90% ale de y'a ta n'o ye Selakɛ ye ne si ale de ka so kɔnɔ mobili b'a bolo parce que parking fɛnɛ b'a bolo a bɛ mobili location ninnu kɛ kuma dɔw la mobili 3 ka kɛrɛbɛrɛn k'a bɛɛ kɔnɔ n'an bɛ bɔ ka taga dugu ninnu na an bɛ taa n'ale de ka mobili ye jɛɲɔgɔnw fɛnɛ b'a la minnu bɛ mobili proposer mobili dɔw yɛrɛ dira ma a ka ca ni mobili caman ye n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ mobili b'i ka bolo kan a bɛɛ y'an ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen f'an b'u wele bonya de la o ka sabali ni y'an jatigi de a ko mobili ko t'an na yan n'an ye mobili wɛrɛ ta ka fara ale ka mobili kan n'a m'a faamu a bɛna tɔɔrɔ an b'u bɛɛ lasegin fɛ alhamdulillah mais nin ka mobili a ka du kɔnɔna ale yɛrɛ ka tobili mɔgɔ si ma dɛmɛ a la fo ni mun ye tobili kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka na fara ale t'a kan n'o tɛ don o don ale de bɛ tobili kɛ ka d'a ma jaabi da sera yɔrɔ dɔw ma ka munumunu Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ni wajulu ye a ma nɔgɔn dɛ autorité ka sira fɛ wallahi a ma nɔgɔn mais ka baara bɛɛ ɲɛnabɔ faamaw fɛnɛ ka sira fɛ ni ale kelen de fɛnɛ ye baara bɛɛ kɛ a bɛ papiyew don dɔ yɔrɔ la parce que ani mɔgɔw ka di ani faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ papiyew don dɔ ye ne ka don aéroport la an ka bɔ nɔgɔya la ale yɛrɛ balima faama minnu bɛ yen olu yɛrɛ de ye ne labɔ directement ka bɔ aéroport yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye n seli min kɛra Abidjan ye o fana ye faamaba dɔ ye o faama dɔ yɛrɛ ka ladilikan b'an bolo a man d'a ye a ka dɔn mais place belebele b'a la mais an y'a bɛɛ dɔn ni jɔn sababu ye o ye nin Ali Senga de alhamdulillah ala ye nɔgɔya k'a ye o nɔgɔya fana a y'a ni silamɛw jɛ a la parce que a ye misiri caman jɔ yen dugukolo yɛrɛ sanfɛ misiriw jɔra Mali fana n'a ka misiri jɔlen bɛ yan alhamdulillah o tuma na denmisɛnnin don maakɔrɔba si an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma an b'a ɲini ala fɛ den minnu fana b'a bolo ala ta ala ka barika don o la ala ka denmisɛnninw yɛrɛ tɛmɛ ale yɛrɛ fana na an b'o ɲini masaba ala fɛ jaabi da sera yɔrɔ dɔ fana na an b'an sɔrɔ sigi ye kan wallahi kabini donna Côte d'Ivoire hali sɔrɔ anw dara 3 heures du matin de Côte d'Ivoire karamɔgɔw de bɛ don ka na foli la ani duwawu ka na sarangale la fo ka 3 heures se an ma tila baara la an ye mun sɔrɔ gosi kɔnɔ n'a cayara heure 1 ani miniti 30 yan'an ka wuli ka taa aéroport la a kɛlen ma komi an sira ɲɛna o si ɲɛna bɛɛ fɛnɛ kɛra an balima minnu bɛ yen cɛ fara musow kan an ye groupe minnu na don minnu bɛna foli kɛ ani sarangale ale yɛrɛ tun b'a a organisation na minnu b'a fɔ aw ka taa ten dɔ wɛrɛ ka don an ta groupe sigiyɔrɔma hakɛ don mais karamɔgɔ groupe min b'a la ani alimami groupe min b'a la a ka ca kosɛbɛ a ka ca o b'a yira alimami tɔn fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire jaabi da ser'o ma n'o ye COSIMU ye ani CODIS ani AMSI ani GMC ani ayiwa FEMSI a fɛn o fɛn bɛ yen wallahi a si ma dunanya yira n na bɛɛ wulila k'i jɔ k'an dɛmɛ an ka nin baara la a dan yɛrɛ kɛra CODIS yɛrɛ ɲɛmɔgɔba kunna sini o yɛrɛ y'an bisimila ka biro kɔnɔ a ma d'aw ma ka tila ka cadeau symbolique fana ta ka d'a ma ko Côte d'Ivoire alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cadeau de ye nin ye mais a b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a dira tuma dɔ la n'a ye réseau ninnu lajɛ a kɛlen bɛ komi an ka mɔgɔw ko n y'a bila sanfɛ bon o b'a yira o alimami ninnu bɛɛ ka foli de aw ye a karamɔgɔ bɛɛ ka foli b'aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna duwawu kɛ ka foli kɛ ne kelen tɛ dɛ o bɛ karamɔgɔ minnu bɛɛ lajɛlen so o b'a bɛɛ lajɛlen ta ta tɔgɔ ma i ka foli lase karisa ma i ka duwawu k'a ye foli lase karisa ma i ka duwawu k'a ye e nana cogo min i k'a f'u ye k'u fana pilasi bɛ u fana ka taga turu n'a la wallahi denmisɛnninw bɛ taga ci fɔ an ye nin cogo la ten ne ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ alhamdulillah n'an nana an bɛ denmisɛnninw ka ci lase aw ma tuma na jamana kɔni ma nɔgɔ a donni de parce que frontière yɛrɛ ma dayɛlɛ ten officiellement u kɔni y'a fɔ mais a ma dayɛlɛ n'a dayɛlɛ la mun ka d'u ye mɔgɔw ka to ka bɔ yen ka to ka taga dɔ f'u ye a ka d'u ye a nɛgɛ b'u la kosɛbɛ donc an bɛ duwawu kɛ an balimakɛ ye n'o ye ale ye ka tila ka bonyaba wɛrɛ kɛ n nali tɔ tolen ye tile 5 ye a ye surprise de kɛ n na voilà ko n'ale surunyara dɛ k'a surunyara ko mais k'a man di n ye k'i kelen bila ka na dɛ n'i bɛ fɛ ka mun kɛ k'a bɛ den tigɛ ka d'a kan ka na n'i bɛna mun na ko non k'a bɛ na k'ale n'ale nana a balimaw fana bɛ yan mais a nakun bɛ kɛ ka na bila n'a balimaw bɛ yen a bɛ profiter a b'u fɔ a bɛ tila ka segin kunɲɔgɔn kelen
wa hal ka da ye nin baaraba bɛɛ kɛ ka tila ka biɲɛ tigɛ tuguni ka dan ka kana bila yan donc o b'a yira hali n'an ye bi tɔ kɛ foli la ale n'a ka kan o tumana bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye ala ko tiɲɛ a y'a se kɛ a y'a se kɛ a kan ka baara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ a tɛ i n'a fɔ ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ dɛ ale de kun bɛ ne dɔn mais ne kun t'a dɔn wallahi n donni min kɛra ka du kɔnɔ de n y'a dɔn bon kabini n y'a dɔn don min na a ma dunan y'a yɛrɛ yira n na a ma yira n na hali don kelen y'an ka dunan ye a ye ne yɛrɛ de kɛ dutigi ye a ka so tile a kun bɛ tile ne de bolo ne hakili la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o b'a yira tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli la s'a ma an ka dugawu k'a ye a ye nin baara min kɛ ala k'a fara a ka ayiwa alijinɛ saraw kan ka mizani nɔgɔya n'a ye ka hɛrɛ caman kɛ n'a ye ka barika don an na bɛɛ la n'an hakili bɔra mɔgɔ min ka foli kɔ o bɛ yafa ma ka d'a ka jama ka ca mun kun ka di n ye jaabi ni Ilyasi ka foli an bɛɛ lajɛlen kun b'an wasa dɔw la mais n'a ye kuma wajibiya an kan foli minnu fana b'an kɔnɔ an b'olu lase aw ma an b'a ɲini ala fɛ fɛn fɛn déplacera ka na ala k'a k'aw bɛɛ lajɛlen arijinɛ sara ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ye a ye bonya min ta k'a las'an ma an b'a ɲini ala fɛ Alahu Taala kana dɔgɔyama di aw ma o bonya ɲɔgɔnna caman Alahu Taala ka ɲɔgɔnna lase aw ma ala ka arijinɛ nɔgɔya n'aw ye an ka médiaw fana bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu k'u ye ka daminɛ aéroport la u b'an nɔfɛ foyi yan ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara baara ninnu ala ka kundama yɛlɛ ala ka hɛrɛ caman k'an bɛɛ ye ala ka sabati di an ma an bɛ bɔ kuma la yan ni ne hakili ma mun sɔrɔ ni kuma dira Sheikh Usman ma ale b'olu dafa insha Allah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ y'an ka karamɔgɔkɛ fo a ka ni folikan n'a ka bisimilakanw na k'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna ala ka caya ni ɲɔgɔnna ala ka caya ni o bɔra yen an bɛ kuma di an ka imam wa sheikh wa docteur Usman Salih Traoré an bɛna kuma di ale ma ale bɛ kuma dafa ka dugawu kɛ nka sanga n'o ka kɛ mɔgɔw ka ɲininkali bɛ yen Ustaz bɔra k'a fɔ sisan ko a dɔgɔkɛ ko Usman ni Sheikh Usman ani Sheikh Koyita ko mun ka kɔrɔ ko Usman k'o f'a ɲɛna falyatafaddal maskura mu'azzazan mukarrama mun ye kɔrɔ ye k'an b'a fɛ k'o dɔn. Usman b'a report la ko ale ye kɔrɔ ye e nana e bɛ k'e kɔrɔ ye. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخيرات وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام الله تعالى تنوني على مكانما يبارك من بيتنا كسي أنما كوني كأكلك النبي مكة موني هيرة جماعة نبي مكة anaka sudu anaka sahaba sanmo ani mawba mumana tugula ni barani mankeli fuata si alkiyama jorduma kara de ala kanso barani mankela utela otomeren ko kaburi kuma chama temulu follow me la mume la seri ke chide ngatas unuka nyema ba uyalidi Tuan ikonon anak ambal make Sheikh Abdullah Koyita mamu nyesinelo tonga kene mako nyena bolima ale ni sekretariat okama anganye mako bonni ale ni ka kene atala tali munarabita ka talidu ale ka talidu ula surali ko kene ko tuna ke wajibi maka dabdurula doka ama sega kene da so ina fa fola ka teme chuya mu ko kama aka fuliti donda ko ka fuli la se bema atola ko ko fe ko ka fuli kene ya kadi Sheikh Abdullah Koyita yarema ay tali mu ke tali ngalam bere tola akere ko ma onde yachi atara au na atara chidiala ambe ka chidi Tini nyeri, ani taruh di kampung femu sorola kono. Alhamdulillah yang beri tay. Koga fok awali mando. Ani ce aire. Ani ce dina lasila ube. Ani ce sunna karamogo be.
o kɔfɛ maa o maa mun y'a bonya sira in kɔnɔna la k'a daminɛ tɔgɔ se an da sera minnu tɔgɔ ma ani dama se minnu tɔgɔ ma ko k'a bɛɛ fo ka Kodorikaw bɛɛ fo ka Maliyɛnw bɛɛ fo wa a ye baara mun kɛ a y'a kɛ aw yɛrɛ ye an tɛ foli détaillé k'a di a détaillé mun kɛla o bɛ wasa kɛ nka ko bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye cikan sabanan ko a ye karamɔgɔw ni yenkaw ka ci mun lase an ma ci a faamuyara ni Alahu Taala sɔnna Rabita Duwatu yɛrɛ ka baara taabolo la o kɛlen don k'a boloda ka taama kɛ ka taa an kɛrɛfɛ jamanaw la Côte d'Ivoire bɛ o la wa Burkina fana b'a la a tun laɲinina wagati dɔ la nka ni jamanaw yɛlɛmaw donna ɲɔgɔn na fanga yɛlɛma mun kɛra Burkina o y'a sɔrɔ Rabita ka taama dɔ tun bolodalen bɛ yen Mali yɛrɛ fana kɔnɔna la fanga yɛlɛma mun kɛra o y'a sɔrɔ Kodorikaw ka taama o tun bolodalen don Rabita bolo nka Alahu Taala y'a latigɛ nin cogo in de la ko arsil hakiman wala tusihi ko dɔnna ci ka taa i ka ci la i kana fɛn f'a ye a b'a dɔn a b'a kɛ cogoya mun na o la mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ tɔgɔ la ci la an ka ɲɛmaa ko ka foli di bɛɛ ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a di a Sheikh Abdullahi ma k'a fɔ a ye ko a bisimila a taara hɛrɛ la cogoya mun na ka tila ka segin hɛrɛ la o ye Ala ka samantiya de ye an bɛ Ala tanu ka Ala barika da Ala ye ale mun ta n ka taama kɔnɔna na ka tila k'a dɛmɛ baara in kɛko ɲuman na a dɔ la mɔgɔ tan kan ka taa baara mun k'ale kelen y'a bɛɛ kɛ dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha o ye Alahu Taala ka samantiya de ye o cogoya kelen fana na denmisɛnniya diya ye nin ye ne cɛkɔrɔbaw bɛ yen o bɛ denmisɛnninw bila ciw la o b'a kɛ ka ɲɛ cɛkɔrɔba mɔgɔ tan kan ka taa mun na an cɛkɔrɔba mɔgɔ tan n'an ye denmisɛnnin kelen bila ka taa o la n'o y'o kɛ alhamdulillah o wasara donc an dɔgɔkɛ ni ce ni baraji ni dɔgɔkɛ ye kunkɔrɔta sɔrɔ ko mun na o ye kɔrɔ de ta ye i n'a fɔ an b'an bɛ jeliw la cogoya mun na k'a fɔ ko jabate jamu sɔrɔla cogo mun na jeliw bɛ fɛn dɔ fɔ a la ko dɔgɔ min kɔrɔ taara sama fagayɔrɔ la Ala y'a kɛ dɔgɔ de ye fagali kɛ nka a ye ko bonya di a kɔrɔ ma ko bonya di la kɔrɔ ma ka ban wagati mun na mɔgɔw nana ka na kɔrɔkɛ makɛri k'a makiri k'ale majamu k'a kɛ i n'a fɔ ale de ko bɛɛ kɛ laban na dɔgɔ nana fɔ a kɔrɔ ma ko n kɔrɔ n'i tun kɛra jeli i jɛnbaga tɛ o kama ko jabaga tɛ nana ne m'a fɔ dɛ o y'a fɔ dɛ ne y'a langali o nɔfɛ donc an b'a fɔ an dɔgɔkɛ ma a taara ci mun kɛ a y'a k'a kɔrɔ tɔgɔ la ne foli mun dila a ma o foli y'a kɔrɔ ta ye o la a ye foli di a kɔrɔw ma a kɛra sababu ye ka foli kɛ k'a kɔrɔw lasɔrɔ a fana a ni ce n'a tun kɛra jeli a jɛbaga tɛ Ala ka barika don a ka baara la cikan laban mun bɛ n bolo an ka ɲɛmaa ka fɔli la a ko baaraba kɛli Ala ka bɛnsenma don nka mun ka gɛlɛn ka tɛmɛ baaraba kan o y'a minɛli di Alahu Taala yɔrɔ Côte d'Ivoire ka ja la maaw bɛ kunbɛli kɛ ka ɲɛ labɛnw kɛla wajuliw kɛla nka alikiyama dɔ donna n'a ma minɛ fɛn ma ɲɛ dɛ hali ni diɲɛ bɛɛ y'a fɔ nka n'a ma minɛ Ala yɔrɔ o ye fu de ye Ala k'an kisi o ma baara minɛli Alahu Taala yɔrɔ a bɛ kɛ ni ŋɛniya ɲuman ye a kɔnɔna la an b'a jigiya ŋɛniyaw tun ka ɲi baara in kɔnɔ o de kama a kun cɛla kuncɛko ɲuman na a bɛ kɛ ni ŋɛniya ɲuman ye cogoya mun na a bɛ kɛ ni duwawu fana ye Ibrahim alayhi salam k'a to ka alikaba jɔ o ye baaraba ye maaw mago bɛ alikaba la an bɛɛ bɛ seli k'a ɲɛsin a ma nka o bɛɛ la Ibrahim ye duwawu dɔ fɔ
ويدمعي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنا بكم من إبراهيم أن إسماعيل بارك الكبر جوسون كرتا وعلى ديري وكو على أنا بارا من أمبلو وكما أنا نما يتيكا من دوندا ودي كوكا على ديري بارين على كامل على كاكي بارا من اللي أجار أني تشويا منا أكجا على كتب أنتاكا أنينا أنيا كرو تشويا منا أكاني على نيا كرو كتب أنتاكا barka da o kera la foli kan di la kono ala ka barka da ala ko bonya kono ala ka barka da ala ko bonya kono ala ka barka da ala ko bonya kono on di kera ko bari sien foloi mun kera ni chuwa na ni tre kera mo sien fula na ko bari ne ni sien foloi kera ni chuwa la amara de na taw ala ko korota nini na taw ala ko korota nini na taw ala ko korota nini baro bara mo name ka ke ala ko bara la ala ka beke bara mele ala kana sitana ni rasula na barawla ala kana sitana ni rasula na barawla ala kana baraw je alai ala kana baraw sani alai ni je no ke kunte pa nga nyo ta no je ngono nga je no ku ye dumai nga ta nyo so al janna de kono am ala dedi ala ka firdausu kan sigiro ala ka firdausu kan sigiro anga ta sigi gani baro boddo lora anga ta sigi gani langal dondo ala ko ke ani mau mi deme ke ni bara ina amala dedi ala ka barka da bela alhamdulillah ni watina ko bari da manatun da muleno ko sebe ne mari karamo atali ko bari dura ni te ala nda fe jamana bero kadaka alusal markone kata Ahmad de Dukureka ani ambal make amara kante musi de no kongo jamana ka lu fana tu tourner dola o ke buakeni korogo marawla alhamdulillah o bela je la ini kelini o tuya kelin fana la lagina jamana fana la alhamdulillah anganyama Sheikh Mohamed Traoré kafara rabta secrétaire général ka al-imam al-docteur Ibrahim Diaby kafara rabta tonde werawka Sheikh Abdallah Drami ani Sheikh Moribo ani Mogawero alhamdulillah lu fa nek duru ñoo nga sigiri ni wati labay ko ni bed na ñoo wati kenena o yala ka samati ya doy ola ame fe mu fo mari karamo ori hadisa man jilaja ñoo mene ani dina la se ko ñumana ci de nga tasraka sallallahu alaihi wasallam kada ka ala joro badi amma muta nga ke wali de ala ka samantiya ani ma do ko na on yo ka tesiri sababu ala ka samantiya e dumai ni jamana ko fole non na ni selai akara mo nyana ma famba e kala ngamalila walo kala ngamali kala mo obu obo re foye kuma beli tara ko bari yere ne mo ma ko kale tu segu o ba ko kale tu yoro dola akara mo nyana ma be ala ka samantiya de o be tuya mun hal burkina beti wa hal lagina beti sera len beti o tuya kelena anga jamana bero hal si sabo tuya kelena aka gele misali abolo mai kata ko na dursira dola anfaya ni mai goren sorai ima guinéen sorai ima burkina be sorai aka do ima sera len sorano na nyono a of samanti ya mun ne ala yo ke jamana ni aka kanga tang atangana kunu ne ma do ka chesri kada kan karamo o tumeta buake ko sebe karamo do be malila an fe en do fatula do be balola hadishini ma do be buake lu bolu ka dina kidure bara ni tala buake ala mori kamara mori musa kamara ala mahina nala aga kala ne jone mbaw e mariyaw ni docteur Adam Sanga ala mahina nala alusal Mohamed Jara anona nyona wero docteur Isa ko ala mahina nala ulule tara kalange kakila kasilingana ka dina bara jamana ingo
o sira tora o ni ɲɔgɔn cɛ ala dalu suruma ye duman ye docteur Sa Kone an b'a jigiya a sayidu suyala sira mun kan o ye Buwake ani Mali cɛla de ani jɔn tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔbili kɔnɔ Abusa Zakariya Kamara a Sheikh Walima Mohamed Jara olu bɛɛ tun bɛ mɔbili kɔnɔ Abdurazak faraw kan ka kɔn ye olu tun taara ci mun na Buwake docteur Adam Sangare bɔra ka kɔn olu ye nka ala ka latigɛ de ale nana avion fɛ ninnu nana duguma sira fɛ o bɛ fɛn mun jira o de ye k'a fɔ an ka maakɔrɔbaw an ka karamɔgɔkɔrɔbaw sira tun bɛ o ni kɔrɔbarikaw cɛ o cogoya kelen na an ka karamɔgɔ minnu tun bɛ yaala ka daawaw kɛ Alaji Banjugu Dukure ala ka barika don a n'a si la ka labanko ɲuman d'a ma a Sheikh Musa Bune a n'o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu tun bɛ yaala ka taa Côte d'Ivoire i n'a fɔ Côte d'Ivoire karamɔgɔw fana tun bɛ na yan cogoya mun na a Sheikh Yusuf Jara ala ma hinɛ n'a la a tun bɛ na Mali la karamɔgɔ wɛrɛw tun bɛ bɔ yen ka na laseli kɛ Mali la nin bɛɛ lajɛlen ye sira kɔrɔw de ye a ka kan an ka sira ninnu laɲɛnamaya o siraw sababu la diina faamu ɲuman donna an ka dugu dɔw la kuma bɛ na jɛya mɛ n bɛ misali dɔ di nin na Sikaso ye dugu ye dugu mun ni i b'a sɔrɔ danfaraba b'a ni Mali dugu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔw la gundo dɔ b'a jukɔrɔ n bɛna gundo in fɔ o danfaraba ye jumɛn ye Mali dugu si tɛ yen ko dugu misiriba ye Suna misiri ye ne Sikaso tɛ région si tɛ yen ko mun bɛ nin cogo la région si tɛ yen ko mun misiriba ye o ye Suna misiri ye ko Sikaso mɛ mun de y'a to a kɛra a kɛ ni sababu dɔ bɛ a la o sababu ye jumɛn ye jagokɛla minnu tun bɛ tɛmɛ ka bɔ Côte d'Ivoire n'o tun bɛ Côte d'Ivoire ni Mali kalan ɲɔgɔn na kabiri 1945 ka na 56 fɛ olu ka tɛmɛli sira fɛ anw de y'o ɲɛdɔn i kana kuma dɛ olu ka tɛmɛliw sira fɛ o tun bɛ tɛmɛ Sikaso fɛ ka taa Mopti o ni Woro bɛ taa o bɛ segin ni jɛgɛ ye o y'a sɔrɔ hali wari yɛrɛ ɲɛnama tun tɛ yen nka fale bɛ tun ka ca kosɛbɛ o ni jɛgɛ bɛ segin o ni kɔgɔ bɛ segin ka taa Côte d'Ivoire ni tun ye olu ka taabolo ye o jagokɛla minnu tun bɛ tɛmɛ ten olu dɔw sigila ka lamɛnniw de kɛ dɔ tun b'o la ko Ba Cɛkɔrɔ nka tɛ segu Ba Cɛkɔrɔ ma dɛ nin fana tɔgɔ ye ko Ba Cɛkɔrɔ a tun dɔnna laseli sira fɛ o de nana ka na wajulu kɛ Sikaso cɛkɔrɔba gɛlɛn minnu dɔw bɛ yen olu jɔra a kɔkɔrɔ fo a kɛra sababu ye misiri mun ye misiriba ye Sikaso o misiri mɔgɔw olu y'a ka taabolo ta o kɛra 1956 o y'a sɔrɔ tɔrikatigiw kun o y'o de bila ka sunna ta o de tun ye dugu misiriba ye ka na fitina wuli dugu misiri in kɔnɔna na wagati dɔ la nka hali sini a sabatilen don o taabolo kan misiri wɛrɛ minnu jɔra o kɛrɛfɛ o bɛɛ ye dunan misiriw de ye i n'a fɔ u b'a fɔ misiri ko fila misiri Sikaso tɛ fila dugu ye nka n'a fɔra ko fila misiri o kɔrɔ ye k'a fɔ dunanw ka misiri don mɛ mun ye misiriba ye n'a fɔ ko Sanɔgɔla misiri ka d'a kan jamu damadɔ de bɛ Sikaso minnu bɛ jate k'a fɔ k'o ye dugutigi jamu ye k'a daminɛ jamu tɛnɛ la ani Sanɔgɔ ani Tarawele ni jamu damadɔ olu ye Lasuruw de ye ayi Kɔnɛ tɛ Sikaso Lasuru ye dɛ o bɛ yen Berto ye marabololamɔgɔw de ye olu de tun ye gardien ye Takakogo da la tubabuw nana mun kɛ ni ka na don ka dugu minɛ o ye dugutigiya don an ka Sikaso yɔrɔ ni woloma dɛ Sikaso kɔnɔna de ko tɛ Sikaso kɔnɔ ne ka bɛ Sikaso dugu de a Sikaso dugu de ko don Mali jamana ka bɔ ayi ne ka misaliya mun fɔ n ka laɲini ye jumɛn ye n bɛ fɛ k'a fɔ de taama minnu tun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a nɔ yɛlɛ fo ka
taabolo dɔ sabati o tɛ bi ko ye o la a ka kan an ka sira in ɲɛnamaya o de y'a to n ko ala ka fusamantiya don kelen a filanan ye jumɛn ye an ka maakɔrɔw ka jija sababu o jija mun bɛ yen an k'a nɔbɔ alhamdulillah Sheikh Abdullahi Koyita a filɛ k'o jija dɔ de nɔbɔ sisan an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn karamɔgɔ minnu taala ye o fana bɛ ɲɔgɔn kelenw de kɛ ni ala sɔnna sira in jɛlen bɛ to fo nɔ caman ka to yen ka d'a kan dugu karamɔgɔ kura nali a kɔrɔ tɛ ko karamɔgɔ tɛ dugu kɔnɔ nka karamɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen k'olu t'a fɔ k'a lafasa a bɛ t'o dɔrɔn de la a dɔw la Alahu Taala bɛ mɔgɔ dɔ kan na n'o ka kumakan ye o tigi bɛ tila ka kɛ dugu karamɔgɔ dɛmɛbaga ye ko in y'o dɔrɔn de ye o la an bɛ foli ni waliɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ka ala deli ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka barika don sigiw la ala k'a kɛ sigi minɛlenw ye ala ka bɛnseman di an ma jannatul firdausi k'an bɛɛ laban ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh awɔ an denmusow ka surprise bɛ yen donc an b'o kɛ k'an sigi kunce. Naam, Sheikh Abdullahi Koyita a denmuso y'a ɲini k'a fɔ ko a bɛna kado de di a fa ma fa ka nin cɛsiri na n'a ye denmuso fɔlɔ ye n b'a fɔ n'a ka bisimila a kana kado de di inshallah. I cannot find جميل هو المسؤول ما شاء الله سبحان الله كوجي تادور بابا أنا لا فاين كوجي تادور ما في فضلكم يا والدي أمني حتى اللجم كل هم قضى صدم زادكم بالطبع إن كل ما جليل من جودكم نجم والدي يا خير أون كان لي عند المهاد أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل الفرس بارك الله جزاكم الله خير بارك الله فيك الحمد لله أيوة أيوة sisan an bɛ ko kuntɛgɛ nin yɔrɔ la ka foli di naba bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ mun m'an natɔ sɔrɔ Ala kana to k'an taratɔ sɔrɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen segin hɛrɛ la n'an bɔra yan k'an bolo don fɛn fɛn na n'a ma kɛ Ala kota ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati an bolo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voilà, assalamu alaikum ne kan bɔ bɛɛ lajɛlen. Yoni ni bara in denmisɛnninw ka sigi kalanso denmisɛnninw ko ka sigi ko denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka sigi si kana bɔ a nɔ la denmisɛnninw ka sigi kalandenw ko kalanden denmisɛnninw ka sigi k'a bɛɛ lajɛlen ka sigi si kana bɔ a nɔ la denmisɛnnin fitinin kalanden denmisɛnninw jɛ.